عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن حال. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous vous portez bien. إن شاء الله اليوم أخواتي الوصفة اللي غنتقاسم معكم هي الوصفة تاع القرعة معمرة. هذه القرعة الدائرية اللي كنعمرو. نتمنى إن شاء الله الوصفة اليوم تنال إعجابكم. La recette d'aujourd'hui c'est la recette de courgettes farcies, les courgettes rondes. J'espère que la recette vous plaira. غادي خصنا ان شاء الله لتحضير هذه الوصفه. Il va nous falloir pour réaliser cette recette de la viande hachée. La quantité tout dépend de combien de courgettes on va farcir. بالنسبه للكميه على حساب شحال من قرعه غادي نعمرو. هنايا عندي مطيشه محكوكه، طوماط كونكاسي، دو بيرسيل، شويه ديال المعدنوس، دي زوليف نوار que j'ai coupé finement. هنايا عندي الزيتون الكحل اللي قطعت رقيق، دو لاي، تومه، تحميره، du paprika, du curcuma, خرقوم، ملح وبزار، sel, poivre, سكينجبير, du gingembre, un peu de fromage râpé, شويه ديال الفرماج محكوك. Et là j'ai des courgettes. هنا عندي القرعه، هذه القرعه الدائريه كنهزها كنقيها بهذا الشكل هذا. je la nettoie comme ça, j'enlève un tout petit peu en haut. إلا aussi هنا حتى هو تنحيد له هذا القاع هذا. من بعد كنحيد لها شويه من الفوق. j'enlève aussi cette partie pour que ce soit plus facile pour la vider. كنحيد لها واحد شويه من الفوق باش تسهل عليا نخويها. je la vide comme ça. كنخويها بهذه الطريقه. هاد اللب ديالها غادي نحتاجو هو باش غنعمرها مع الكفته. La chair que j'enlève à l'intérieur, c'est avec ça que je vais la farcir avec de la viande hachée. Je mets de côté. كنخويها على هاد الشكل هذا. je la vide comme ça. القرعه من بعد ما خويتها كاملها كنستفها في واحد الكسكاس باش نديرها تفور. une fois que j'ai vidé toutes les courgettes, je vais les mettre à cuire à la vapeur une quinzaine de minutes. غنديرهم تقريبا يطيبوا واحد 15 دقيقه. دابا فاش القرعه ديالي كطيب دابا غادي نوجد صلصه الطماطم. maintenant j'ai les courgettes qui cuisent. je vais préparer ma sauce tomate. بسم الله. غندير مطيشه، نمي la sauce tomate. غنزيد عليها شويه ديال الثومه. j'ajoute un peu d'ail, la moitié de la quantité de persil، نص الكميه من المعدنوس، شويه ديال الخرقوم، un peu de curcuma، un peu de paprika، شويه ديال التحميره، gingembre، سكينجبير، ملح، sel, poivre. نخلط مزيان هاد المقادير. je mélange bien. نزيد عليهم الزيت. j'ajoute un peu d'huile d'olive. je mets tous mes ingrédients à cuire. غندير هاد العناصر هادي طيب. maintenant je vais préparer la farce pour les courgettes. غنوجد دابا الحشوه ديال القرعه. كنهز هاد اللب وتنقطعو شويه. prends la chair de courgette, je la coupe un petit peu. de toute façon elle va cuire, elle va fondre. ملي كطيب راه كتذوب. واخا نقطعها شويه غليظه. je coupe aussi ce morceau là. قطعت هذا المورسو هذا. نقدروا نطحنوا هادشي كامل. comme on peut mixer tout ça. غنستمر تنقطعوا ان شاء الله كامل ونتلاقى معكم. je continue à couper toute la chair et après on se retrouve pour la suite.
من بعد ما قطعت اللوب تاع القرعه ديالي كامل اون فوا كو كوبي توت لا شير دو كورجيت غنزيد عليها شويه ديال الزيت جوست ان بو دويل دوليف وغنديرها الطيب. Je vais la mettre à cuire. Je la couvre et je la laisse jusqu'à qu'elle fond un petit peu. Après on peut rajouter les autres ingrédients. غنخليها حتى تذوب شويه. Après غادي نزيدو عليها ان شاء الله المقادير الاخرى. مرة خصنا نحركو القرعه. De temps en temps il faut remuer la courgette. Maintenant notre courgette commence à cuire. القرعه بدات تطيب. Je vais ajouter de l'ail, غنزيد عليها الثومه العدنوس je vais ajouter du persil maintenant je vais ajouter de la viande hachée غنزيد عليها القطه نحرك مزيان حتى كتحل و بيان ميلونجي. من بعد ما تحلات مزيان القطه une fois que la viande hachée s'est bien mélangée avec la chair de la courgette je vais ajouter du paprika غنزيد تحميره الملح والبزار سال poivre du curcuma خرقوم سكينجبير du gingembre je vais les laisser bien cuire jusqu'à qu'il n'y ait plus de sauce. غنخليهم حتى توكل حتى ما يبقاش فيها المرقه ونتلاقى معكم ان شاء الله. المطيشه ديالنا هي طاب زدت عليها غير شويه د الماء. La sauce tomate là elle est cuite, je lui ai ajouté un tout petit peu d'eau. Je vais la mettre de côté, غنديرها على جنب. من بعد ما طابت الحشوه ديالنا وكحات ما بقاتش فيها la sauce. Une fois que notre farce est bien cuite, il n'y a plus de sauce dedans. غنزيد عليها 2 معالق كبار من صلصه الطماطم. Je vais ajouter 2 grandes cuillères à soupe de sauce tomate. Je mélange bien. J'ajoute les olives noires. غنزيد عليهم الزيتون. دابا ان شاء الله غندوزو نعمرو القرعه. Maintenant on va farcir la courgette. Je vais commencer par verser la sauce tomate dans le plat qui rentre au four. غنخوي هاد الصلصه الطماطم فواحد الطبق اللي كيدخل الفران. بسم الله القرعه ديالي هي وجدات. La courgette une fois cuite à la vapeur elle est là. Maintenant je vais commencer à farcir les courgettes. غنبقى نعمرها. من بعد ما عمرت القرعه ديالي كاملها une fois que toutes les courgettes sont farcies غنزينهم بشويه تاع الفرomage. Je vais leur mettre un peu de fromage râpé. غندخلهم الفران واحد 10 دقائق على ما يتغراتينا هذا الفرماج. Je vais les mettre au four 10 minutes pour que le fromage se gratine
ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم النتيجه النهائيه. on se retrouve pour vous montrer le résultat final. اخواتي الطبق ديالنا من بعد ما خرج من الفران ها هو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها ان شاء الله وتقسموها مع احبابكم اللي تعم الفائده. انا تنقول لكم ان شاء الله الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده. Notre plat une fois qu'il est sorti du four, il est là. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu, vous l'essayerez chez vous. Moi je vous dis à la prochaine avec une nouvelle recette, une nouvelle vidéo.